ব্রোকলি আর কপি সিদ্ধ করা এটা আমাকে দিলি কেন আমাকে একটা দেন সুইটি নে টিস্যু দে তো সুইটি হ্যাঁ দোকানদার কালা আমাকে খাবো বলি কালা এই টিস্যু ले चम्मच दिया खाओ खाओ कैसे कीजिएगा बोलो बोलो कैसे हो এই কোকা কোলাটা নিয়ে যাবে মনে করে সবাই খাচ্ছে এই যে সুইটি এই যে ঋষিদা এই তন্ময় ये देखो पूजा ये देखो चेबड़ी ये मैं हूँ ठीक है जी ये है केक सब पार्टी कर रहा है नहीं नहीं रात में पार्टी होगा ना मेरा ट्रीट है तमी खाए शर्माइए मत खाना नहीं खा लीजिए पियो पियो कैसे लग रहा है अच्छा है ना তোমরা খেয়ে দেখেছো না তারপরে এরকম ঢ্যামনা মশলা ওই জন্য তো বলছে কোনটা খাবে